நம்புறேன். அது எனக்கு கிடைக்கும், கிடைச்சே ஆகணும். ഓ ഓ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് അല്ലേ? വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എൻജോയ് ജെകെ. നമ്മൾ ഇന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടേൻ മൂവിയുടെ അടുത്ത സീനാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സീനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നൈസ് സീനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 2 സീനും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം മൂവിയിലേക്ക് നമ്മൾ കേറി അല്ലേ? അതായത് ആ ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് ജോണറിലോട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേറി. പിന്നെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കഴിഞ്ഞ സീനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഒരു ക്യാരക്ടർ പോലും വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല, എല്ലാ ക്യാരക്ടറിനും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതി. ഇപ്പൊ ഇവൻ അബ്ബാസിന്റെ ക്യാരക്ടർ അവസാനം വരികയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂക്കയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോലെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാം, പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ആ ഒരു ക്ലാഷ് ഒക്കെ. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് എല്ലാ ക്യാരക്ടറിനും ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതെ, എല്ലാവരുടെയും. അതായത് ഇപ്പൊ ഐശ്വര്യ മാമ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അബു മാമ ആണെങ്കിൽ, ഇവരെയൊക്കെ ശരിക്കും കാണുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഒരു അവർക്കൊക്കെ ഓരോ ക്യാരക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ കണക്ട് ആവുന്നുണ്ട്. അതായത് എല്ലാവരും ഒരു യുണീക്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അബ്ബാസിന്റെ സൗണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ചെയ്യാൻ അതാണ് ആ ഒരു ഫോക്കസ് ഷോട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു കവിതകളെ പറ്റിയിട്ട് അതൊക്കെ പറയുമ്പോ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടെയോ കേട്ട ഒരു സൗണ്ട് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ കുറെ നാൾക്ക് മുന്നേ ഉള്ള പടമാണല്ലോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഉള്ള സൗണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബാസ് കൂടിയതായിരിക്കും. ചിലപ്പോ ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിയാൻ വിക്രം എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടർ ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല തോന്നുന്നു. അറിയില്ല, സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം ആയിരിക്കാം. നമുക്കറിയാലോ ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ മലയാളത്തിലല്ലേ കുറെ അഭിനയിച്ചേക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ തന്നെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ധ്രുവത്തിലൊക്കെ പിന്നെയാണെങ്കിൽ മമ്മൂക്കയുടെ മൂവിയിലാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. മറ്റേ പടത്തിലൊക്കെ ഇല്ലേ, ഇതൊന്നും സൈന്യം ഉണ്ട് തോന്നുന്നു, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രേവതി മാമാണ് തപ്പു മാമിന് സൗണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ആ ഒരു ക്യൂട്ട്നെസ് ഉള്ളത്, ക്യൂട്ട്നെസ് ഉണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കുറച്ച് ഒരു മെച്ചൂർഡ് ആണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം രേവതി മാമിന്റെ വോയിസ് കുറേയധികം മൂവീസിൽ, നമ്മൾ കണ്ട മൂവിയിലും കുറേയധികം ആക്ട്രസിന് നല്ലപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് രേവതി മാമിന്റെ വോയിസിന് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല മോഡുലേഷൻസ് വരും, അതായത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഒക്കെ ഇമോഷൻസിന്റെ ഓരോ മോഡുലേഷൻസ് എല്ലാം ക്യൂട്ട് ആവാൻ പറ്റും. പിന്നെ റൊമാൻറ്റിക് എല്ലാ സംഭവവും പോകും ശരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള്, പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മള് രേവതി മാമിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ആ വോയിസ് കേൾക്കുന്നതും വേറെ ഒരു ആക്ടറിനെ എന്താ പറയാ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു വോയിസ് കേൾക്കുന്നതും രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതുപോലെ തോന്നുന്നില്ലേ എന്നുള്ളത്. അത് ശരിക്കും ഒരു യുണീക്നെസ് തന്നെയാണ്. അതായത് ചില സമയം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ചില ഡബ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ വോയിസ് നമ്മള് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഐശ്വര്യ മാമിന്റെ വോയിസ് നല്ല വോയിസ് ആണ്, പേരറിയില്ല, പക്ഷെ ഏകദേശം ഐശ്വര്യ മാം സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അതുപോലെ, അതായത് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ പറയില്ലേ അത്രക്ക് റിയലിസ്റ്റിക് ഫീൽ ആണ് ശരിക്കും. എന്താ പറയാ, അവര് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത്രക്ക് റിയലിസ്റ്റിക് രീതിയിലാണ് ഓരോ ഫ്രെയിമും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് വെച്ചാൽ മമ്മൂക്ക മണിവണ്ണൻ സാറിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ഭയങ്കര രസമായിട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് ലാസ്റ്റ് സീനില് എന്റെ ആ ഒരു കോമഡി വിത്ത് എക്സ്പ്രഷൻസും, അതായത് മണിവണ്ണൻ സാറിന്റെ ഡയലോഗ് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ വരുന്ന ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ടാവും, അവിടെ മമ്മൂക്കയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ, രണ്ടും കൂടി വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭയങ്കര ഒരു സിങ്ക് വരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ മലയാളത്തിലൊക്കെ മമ്മൂക്ക ഇന്നസെന്റ് ചേട്ടനില്ലേ, ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു ഫീൽ അടിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് അവരുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫണ്ണി മൊമെന്റ്സും, പിന്നെ അവരുടെ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട്. കാരണം എപ്പോഴും കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടർ ആൻഡ് ആക്ട്രസ് തമ്മിൽ മാത്രമല്ല, പല പല കെമിസ്ട്രീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഈ ഒരു കെമിസ്ട്രി നല്ലപോലെ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയച്ചനാണെന്ന് അങ്ങനെയാണ് കമന്റ്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ, കാരണം നമുക്ക് ആ സമയത്ത് മനസ്സിലായില്ല, മൈറ്റ് ബി ആ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെലിവറി ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഫാസ്റ്റ് ഓഫ് ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ, അപ്പൊ ഒബിയസ്ലി അവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ എന്തായാലും വരുമല്ലോ. ചെറിയച്ഛൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇളയച്ഛനല്ലേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഏജും കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ അതും അവിടെ നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ മമ്മൂക്കയുടെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റോള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഉദ്യാന പാലകൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയില് ഏകദേശം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പടം? മറ്റേ പാട്ടുള്ളതാണോ, മയ്യണിപ്പുഴ ഒഴിക്കോ? അല്ല, മറ്റേ സുധീഷ് മറ്റേ ആ ഡബ് ചെയ്യുന്ന സോങ്, അങ്ങനത്തെ എന്തോ ആ പാട്ടല്ലേ അത്? സുധീഷ് ഇങ്ങനെ മറ്റേ പാട്ട് പാടുന്ന പോലെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റേ സൗണ്ട് വോയിസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോന്ന്, അതായിരിക്കാം, അതാന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുട്ടേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവിയും മമ്മൂക്കയുടെ ഇതുപോലെ, ഞാൻ അതിന്റെ ഫുള്ള് കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ ആ പടത്തിന്റെ കുറച്ച് സീനുകളൊക്കെ കണ്ടു. കാരണം അതിലൊരു റോമിയോ ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടറാണ്. നമ്മള് കാണുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം മമ്മൂക്ക കുറച്ച് സീരിയസ് മോഡായി.
അതായത് കുറച്ചൊരു എന്താ പറയാ അങ്ങനത്തെ ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഓഡിയൻസ് അങ്ങനത്തെ നമ്മള് കണ്ടേക്കുന്ന കൂടുതൽ ആ ഒരു മോഡൽ ഹിറ്റ്ലർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയേട്ടനൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു വലിയേട്ട ഏകദേശം ഒരു വലിയേട്ടൻ ഒരു വലിയേട്ടൻ നിറ തൊട്ടിട്ടാണ് ശരിക്കും മമ്മൂക്കയുടെ മൂവീസ് കൂടുതൽ കാണാൻ കണ്ടേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ഇറങ്ങ മൂവിനെ പറ്റിയിട്ട്. പിന്നെ ഇടക്കിടക്ക് വരുന്നപ്പോ ഈ ഒരു സൈന്യം മൂവി അതൊക്കെ പക്ക ഒരു ഭയങ്കര സീരിയസ് റോൾ അല്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മമ്മൂക്കയുടെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അതുപോലത്തെ കുറെ മൂവീസ് മിസ് ചെയ്തു. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ നമ്മളെ ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ട്. അതായത് ലാലേട്ടൻ വരുമ്പോ ഒരു തമ്പുരാൻ പടങ്ങളും ലുക്കൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു തറവാടും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരു പൂവാലനാവാം. അത് പഴയത് കുറച്ചുകൂടി പഴയത് വരുന്നത് ജോലിയും കൂലി ഇല്ലാണ്ട് ജോലി. ലാലേട്ടന്റെ കുറച്ച് പഴയ പടങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അതറിയില്ല. ജോലിയും കൂലി ഇല്ലാണ്ട് നടക്കുന്ന നമ്പൂരിയൊക്കെ ആവാം അങ്ങനെയൊക്കെ. പക്ഷെ മമ്മൂക്കയുടെ വരുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ കലക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ വക്കീലും പോലീസും അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടുതൽ ഒരു മാടമ്പിയും വലിയേട്ടന്റെ അല്ലെ നമ്മളെ ഇതിലെ വലിയേട്ടൻ തന്നെയല്ലേ അപ്പഴം അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മള് കണ്ടേക്കുന്നത്. ചിലപ്പോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ കൂടുതൽ ലാലേട്ടന്റെ മൂവീസ് ആണ് പഴയ മൂവീസ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോ ആ സമയത്ത് ടിവിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ലാലേട്ടന്റെ പടങ്ങൾ ആയിരുന്നിരിക്കണം ഇല്ലേ. അതായത് ഇവൻ പഴയ മൂവി ആണെങ്കിലും നമുക്കിടെ പൊതുവെ ഞാൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ കുറച്ച് മൂവിയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം. റെഡി? ആ ഡയലോഗ് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. ഇത് നല്ലായിരുന്നു. എന്തോ പോയത് ലൈറ്റാ. ഓ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയല്ലേ സ്കോർ ചെയ്യാൻ. ஹலோ அஞ்சரை சொல்லல மிஞ்சி போனா 5 முக்கா கோடி அதுக்குள்ள முடிச்சு. ஹலோ ஃபோன் பண்ணி போறேன். கோடியில எவ்வளவு ஜீரோ? 7. கோடிக்கு மேல கேமீனோ. சரி விஷயங்களுக்கு வெளியே இல்லை. உன் கூட பேசுற இந்த நிமிஷம் எத்தனை கோடி கொடுத்தாலும் கிடைக்காது. என்ன பாட்டு? கூடத்திலே மனப்பாடத்திலே. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு. கூடத்திலே மனப்பாடத்திலே கூடி கிடந்திடும் ஆணழகை ஓடை குளிர் மலர் பார்வையினால். ஆஹா, ஓடை குளிர் மலர் பார்வையினால். இதான் திஸ் இஸ் தி டச். இதான் பாருங்க பாடுறேன். ஆனா அது பாரதி இல்லை, பாரதிதாசன். என்ன ഇവിടെ വിക്രം ടച്ച് വന്ന് ചെറുതായിട്ട് தப்பு ரைட்லாம் கிடையாது. பாரதி விஷயத்துல நான் சொல்றேன் ஃபைன். ஹலோ சத்தமா சொன்னா உண்மையாயிடாது. இப்ப பாருங்க. இந்த பாரதிதாசன் புத்தகத்தின் 23ஆம் பக்கத்தில் கூடத்திலே மனப்பாடத்திலே கூடி கிடந்திடும் ஆணழகை. பாரதியும் தெரியாத பாரதிதாசனும் தெரியாத பாமரர்கள் இதை நல்லா கேட்டுக்கலாம். ஸ்ரீகா ஸ்ரீகா ആള് മറ്റേതാണ് ഇനി മറ്റേ എല്ലാത്തിലും ജയിച്ചല്ലേ നടക്കണേ. ഓ അതാണ് മറ്റൊന്നും കണ്ടില്ലേ? അഞ്ച് 5:45 പറഞ്ഞില്ലേ ഫൈനൽ? சீட்டு கம்பெனிக்காரன் ஸ்ரீகாந்த் சண்டை புடிச்சு போயிட்டான். அதான ஹாப்பி ஒண்ணு மேல தீனா மட்டும் இருக்கான். பல இந்த பொண்ணு பத்தி என்ன நினைச்சிருக்கு? குடிகார கோவக்காரன் நினைச்சிருக்கு. அந்த லைஃப்ல மாத்தணுமா? ஓரத்து கூட்டு சுத்தி காட்டுப்பா. இந்த பாரு இப்படியே போ பேக் பண்ணி நினைச்சிட்டு அப்புறம் அவளையே வந்து பேக் பண்ணி போவா. மாத்தப்பா. அதெல்லாம் ஒண்ணு மாத்த முடியாது. இந்த பாரு நீ வாங்கி கொடுத்த தம்பூரா அத அவ தொட்டு 1 வாரம் ஆச்சு தெரியுமா? நம்ம தோட்டத்துக்கு பிக்னிக் வரும்போது இதெல்லாம் இருக்கு. நான் பேச்சலர் தான். அதனால இளநீர் வெட்டி சாப்பிடலாம். நான் இப்ப எல்லாம் சுத்த செய்வோம். மத்தத எல்லாம் நிறுத்திட்டேன். மோருக்கு மேல ஸ்ட்ராங்கா எதையுமே சாப்பிடுறது இல்ல. ஓ பரவாயில்லை. மொத்தமா தோட்ட என்ன தோட்ட நீ நந்தவனமா இருக்கான். மல்லிப்பூல மட்டும் ஒரு 5 வெரைட்டி இருக்கு. ரோஸ்ல ஒரு 10 வெரைட்டி. என்ன ஆர்கிட்டியா? ஓகே. அதுதான் இருக்குமா? நீ பூரா பாத்துட்டல. இந்த பாரு உன்ன மாதிரி டேஸ்டான ஒரு பொண்ணு வந்தீனா அந்த இடத்துல நகரவே மாட்டமா. மாட்டாத கரைனா போ. நிழல் உட்கார்ந்து கவிதை படிக்கணும். போ.
ஸ்ரீகாந்த் வந்தா தோட்டத்துக்கு வர சொல்லி வச்சிருக்கேன். ஸ்ரீகாந்த் வரதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. நிஜமாவா? ഓ ആള് ടെക്നിക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് பாருல எண்ணெய் வச்சு கலக்கிட்டு ஆளு இப்ப குளத்தூர் பாருல பூனோட வச்சு பூவாயில கலக்கிட்டு. ஆனா சும்மா சொல்லக்கூடாதுங்க, ஒவ்வொரு பூ ஒரு புன்னகை. சும்மா 14 வயசு பொண்ணு பழைய சிரிக்கிற மாதிரியே இருக்கும். என்ன இருந்து என்ன பிரயோஜனம், ரசிக்கிற ஆள் இல்லையே. ஆனா இன்னைக்கு இவங்க எல்லாம் வர்றதுனால ஒரு கல்யாணம் என் பூக்களுக்கே ஒரு சந்தோஷம். அதனாலதான் இந்த வாழைப்பூல வடையா கொடுமைங்க. இதுவே ஒரு பாக்கெட்ல பட்டுதுன்னா இந்த பூவை வச்சு என்ன நம்ம உங்களைய கண்ணுல பூவை பார்த்தா கையில பிடிச்சி தலையில வச்சுக்குவாங்க, இல்ல மாவு விலைக்கு சட்டையில் வச்சுருவாங்க. கொடுமைங்க. வடை நல்லா இருக்கு, மண்ணு வாங்க சாப்பிடுங்க. சாப்பிட்டது சொல்றியே 3 வேளை சாப்பிட்டு எப்படி இருக்கா? இந்த വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഒന്നല്ല പെൻസ് ഓ ലുക്ക് അല്ലേ, നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്ക്. உங்களோட பிக்னிக்ல நாம கலந்துக்கலாமா? அனுமதி உண்டா? எல்லா கலரும் இருக்கு. ப்ளூ இருக்கு, ரெட் இருக்கு, ஆரஞ்சு இருக்கு. ஐயோ எதுக்கு இதெல்லாம்? கம்மதான் எனக்கு இந்த ஸ்பெஷலா வேணும். ஏய் இத எடுத்தாலும் பிச்சு பிச்சு பாத்துட்டு என்ன கொடுத்தா புடிச்சு சின்னதாங்க சின்னதா அதான் ஐபிடுமா அக்ரிகாரங்க கலப்பத்து பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. நான் இருக்கேன். எப்போ எங்க என்ன பேசினான்னு ஒண்ணும் தெரியாது. எதுக்கு ஒண்ணு பார்க்க இடத்துல பாரதி பத்தி பேசுறது என் தப்பு. ஆமா கூட என்னை சுத்தி 1000 பேர் இருக்காங்க. எனக்கு தேவை நெருப்பும் கலையும் இணைந்த பாரதி புதுமைப்பேன். நீ சித்தப்பா பெருசா பிளான் எல்லாம் போட்டீங்களே, என்னாச்சு? டயர்லாம் கரெக்டா போட்டேன். இந்த சீட்டு கம்பெனி விட்ரா பண்ணிட்டு போட்டேன்னா சந்தோஷப்பட்டேன். வந்து டெபாசிட் பண்ணானே சித்தப்பா விളിച്ചല്ല. என்னோட உலகத்தில் எடுத்துட்டு போவேன். அங்க சித்திக்கு தெரிஞ்சா போதும், கோடிகள் உடைகள். தாத்தா இது புது பர்சன், கலர் கலரா தெரியும். என்ன தாத்தா பெட்டியா? உய் உயில நான் பூட்டி இருக்கே தாத்தா. என்ன பெட்டி வச்சு விளையாடிட்டு? தாத்தா പോയി നിന്ന് പ്രായമായി ആ പെട്ടീനെ പറ്റിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആ പെട്ടി ആരും തുറന്നു നോക്കിയിട്ടില്ല തോന്നുന്നു. தாத்தா போயிட்டு இருக்காங்க. அப்போ பட்ட கொடுத்துருக்கல ஒத்தி போட்டு 10 வருஷமா வாழ முடியல. அவரை ஒரு நல்ல டாக்டர் காப்பி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தேன். இவருக்கு அவ்வளவு ஆசை. എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? ആ நான் பாத்துக்கிறேன். ഇത്ര ദിവസം വന്നില്ല, അതാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ടിപ്പോ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഡ്രാമാണ്. ഇത്ര ദിവസം ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? ഇവരല്ലേ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ കാണിച്ചാണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ആ സീൻ കഴിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കി. ഡയറക്ടർ ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് തീർത്തത് ആ ഒരു ഇപ്പഴാ പൊട്ടിക്കുന്ന പെട്ടി. അല്ല ആ മൊമെന്റ് അധികം നീട്ടി இல்ல. சொத்துக்கள் அனைத்தும் எஸ்டேட் நிர்வாகமும் கல்லூரி நிர்வாகமும் நிலங்களும் 3வது ஷெட்யூலில் கண்டுள்ள அத்தனை சொத்துக்களும் என் மகன் ஷாம் என்கிற சாமிநாத சீனிவாசனுக்கு போகுமாறு ஸ்திரமான சுய சிந்தனையில் தீர்மானித்துள்ளேன். என் மகன் சீனிவாசன் இஷ்டப்படும் பட்சத்தில் மகள் பத்மாவிற்கும் அவள் சந்ததியினருக்கும் உயிர் வாழ உசிதமான தொகையை கொடுக்கும். ഓ അത് മാറ്റാനായിരുന്നു ഇനി പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന പെട്ടി തുറക്കാൻ. அவர் பேச்ச மீறி நீங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு போற கோபத்துல எழுது. ഇപ്പൊ பெட்டியை காட்டி உயிரை சொல்லிட்டு இருந்தாரு. சௌமியா தானே தரக்கும். അത് மாറ്റാനായിരുന്നു ആക്ച്വലി. சொத்து கூட அப்ப என் பேர்ல நம்ம பேர் எழுதி வச்சிட்டாரு. தமிழே பாதுகாக்கிற பொறுப்பு நம்ம தலையில. 10 வருஷமா நாங்க வந்து பாக்காட்டியும் உங்க அப்பாக்கு நம்ம மேல எவ்வளவு பாசம். പാസല്ല, അത് ആ സമയത്ത് എഴുതിയതാണ്. പിന്നീട് മാറ്റാൻ ആൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. I like this house. അല്ലേ? മാറ്റാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടേ പെട്ടി. പക്ഷെ അവർ ആ സമയത്ത് എടുത്തു കൊടുത്തില്ല. ചിലപ്പോ അന്നെടുത്തന്നെ മാറ്റിയനെ. மாநில விளைகளை காட்டி அதிக வட்டி தருவதாக கூறி டெபாசிட்டாரர்களை நம்பகம் கொடுத்தி இன்று திகாலாகிய நிலையில் இருக்கிறது. இதனால் சாமானிய மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதன் பின்னணியில் இருப்பது எம்எல்ஏ கோவிந்தசாமியா அல்லது தொழிலதிபர் ஸ்ரீகாந்தா?
அரசியல் தலையிட்டு முதல் தலைவர் தெரிவித்து தருமா சன் டிவிக்காக ஓ கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வச்ச பணம் எல்லாம் போச்சுங்க. என்னடே உனக்கெல்லாம் 8ஆம் வகுப்போட முழுசா தெரியாது. பாதி சொல்லுவேன், மீதிக்கு பையன் சொன்ன மாதிரி போயிருப்பேன். அதுக்கு என்ன 30% 40% கடிதம் மாதிரி ராமானுஜம் மாதிரி கணக்கு போட்டிய. இப்ப 100% எடுத்து அவ போயிட்டா. என்ன பண்ண போறீங்க? குட்டி வந்துருச்சுண்ணே, இந்த பணத்தெல்லாம் கொண்டு போய் கவர்மெண்ட் பேங்க்ல போட்டுருவாங்க. இனிமேல் பேங்க்ல போடுறதுக்கு இது போயிட்டு தான் இருக்கு. பேங்க்ல வேட்டி கவுண்ட் எல்லாம் டெபாசிட் பண்ண முடியாதா? இதுக்கு விமர்சனமே கிடையாதுண்ணே. இருக்கேன் சொல்லுங்கண்ணே. எல்லாரும் வீட்டுக்கு போய் கனவை சாத்திட்டு நாடுங்க போகலாம். எதுக்கு அழற? ஃபோன் பண்ணி பார்க்கலாம். ശ്രീകാന്ത് ஓ கவலைப்படாதே. അതും ഇല്ലേ പൈസ நல்லதுதான். என்ன நல்லது? நான் உன்ன மாதிரி கிடையாது. இது என்னால என்னால ஏற்க முடியாது. ആളെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാരും പൈസ ഇട്ടത്. இவளுக்கு இப்படி இல்ல என்னதான் பார்க்கணும் இந்த குடும்பத்துல? என்ன சாபமோ தெரியலையே. அப்படி எல்லாம் சொல்லாதுங்கம்மா. உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமே. நீங்க ஏதாவது ஆறுதல் சொல்ல வேண்டியதானே? நான் இப்ப என்ன சொன்னாலும் தப்பா தான் பண்ணிருப்பேன். கொஞ்ச நேரம் தம்புராவே சுருதி சேர்த்து பாடினா உங்க மனசுல உள்ள கவலை எல்லாம் போயிடும். உங்க தம்பரா எடுத்து போயிடுங்க. வச்சுக்கோங்க, உங்க ஏமாற்றத்தையும் தம்புராவை போட்டு குழப்பாங்க. நீங்க கருணையும் காலையும் போட்டு குழப்பீங்க. எதுக்காக அதை கொடுத்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். நான் உங்க மேல காமிக்கிறது கருணை, ஸ்ரீகாந்த் மேல இருக்கிறது காதல். நான் விதியை நம்புறேன், காதலை நம்புறேன். அது எனக்கு கிடைக்கும், கிடைச்சே ஆகணும். ഓ ഓ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് അല്ലേ? ആ കൺട്രോൾഡ് കൺട്രോൾഡ്. நடந்து கால் ஒரே வலி. காரியங்கள்லாம் அமோகமா நடந்தது. கருண பிராணத்தில் சொல்லி இருக்கபடி சோபனாருக்கு சொர்க்க பிராப்தி நிச்சயம். கப்பல் மாதிரி ஒரு வீடு யாரை பார்த்துக்கிறது? ஏன் நீங்கதான் இதெல்லாம் பொறுப்பா கவனிச்சுட்டு അവരവിടെ ഉണ്ട് എപ്പോഴും. இருக்கிறவங்களுக்கு எங்க வீட்டோட அருமை தெரியல. பாரு அந்த கப்பல்லாம். மீனாட்சி நீதா இங்க வா, இந்த கப்பலை எடுத்து கிச்சன்ல வை. அப்ப மீனாட்சி அப்படியே மாடி போய் இந்த ஈர துணி எல்லாம் எடுத்து நல்லா காய வச்சிரு. ഓ അവരുടെ ഭരണം. ഓ என்ன அம்மா சொல்லியிருந்தா செஞ்சிருப்பேன். அவ என் அம்மாவும் இல்லை, நான் அவ போட்டு ചിരിക്കുന്ന என்னன்னா சின்ன வேலையாக்கா எப்படி அடிப்படை வேலை கேட்கிற சொல்றான். இப்ப எல்லாம் அவ கையில இருக்கு. வெளியே போய் கஷ்டப்படுறது இந்த வீட்டுல வேலை கிடையாது. எனக்கு தூரம் தப்பு இல்லை. அந்த மாதிரி வார்த்தையை சொல்லாத. வீடு நம்ம எப்படி போயிடுச்சு? ஆனா நம்ம மாமா போகல. அப்பா வீட்டுல அக்காவுக்கு ஏதாவது கொடுக்கலாமே எழுதிக்கிற வேணா ஒண்ணு பண்ணுவோமே. வீட்டை அக்காவுக்கு கொடுத்துடலாமா? ഓ அது இல்ல, நமக்கு என்ன குழந்தையா குட்டியா? அதுக்கு நானா காட்டுமா? என் போட்டோ அது மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ்ல காட்டுமா? ஓகே இல்ல, அக்கா கேட்கிறா மாசம் ஒரு 40,000 ரூபாய் கொடுத்துடலாமே. ஒரு 20,000 ரூபாய் 10,000 ரூபாய் கொடுத்தா ഓ ബ്രദർ ஒரு ഓക്കെ 5,000. வீடு கொடுக்க 4,000 ரூபாய் 2,000 கொடுக்காம விட்டுலாம். 2,000 வச்சு 4 பேர் எப்படி சாப்பிடுவீங்க? யாரும் சாப்பாடுக்கு கட்டப்பட போறது இல்ல. இவ்வளவு வருஷமா சொல்லிட்டாங்கல்ல, ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல பண்ண குத்தகையில வெளி பாட்டத்துக்கு கணக்கே வரல. இந்த மாதிரி யாரை தோற்றிருக்கோம்? ആൾക്കൊരു ഇച്ചിരി മനസ്സലിവുണ്ട്. ஐயோ பத்தி நியூஸ் ஐயா படம் எடுக்க போறாரா? ഓ ഓ ஆக்ஷன் படம் எடுக்க போறாரா? പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മുന്നത്തെ സീനുകളാ വേണമെങ്കിൽ അതെ അതെ അതെ. ആളില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരമായിട്ട്. ദാസേട്ടന്റെ വോയിസ് അല്ലേ? கம்ப்யூட்டர் சென்டருடைய கோர்ஸ் டீடைல்ஸ் ஆகும். ஓகே, எங்க சைன் பண்ணோம்? இல்ல மேடம், ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் உங்களுக்கு கொடுத்தோம். ஆக்சுவலி லலிதா மேடம் எக்ஸ்பீரியன்ஸான பிரின்சிபலா பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இவங்க கையெழுத்தெல்லாம் புது பிரின்சிபல் தான் போடுவோம். அப்பனா இல்ல,
உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு தான் கம்ப்யூட்டர் செக்ஷன் மட்டும் பார்க்க சொன்னாங்க. ஏன் என்கிட்ட யாரும் சொல்லல? ഓ മാറ്റാൻ തുടങ്ങി. ஆ, என்ன பண்றீங்க எல்லாரும்? என்ன புது ஐயோ சாமி படல வேண்டாம் என்கிட்ட கொடுத்து விட்டுட்டாரு. அறிவில உங்களுக்கு இப்படி பண்ணுவாங்க. ஆமா, அவங்களுக்கு அறிவு இருக்கு, மறைமுகமா நம்மள போக சொல்றாங்க. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். வேணாம் நிறையா இன்னும் இருக்கக்கூடாது. ஆமா, ஒண்ணு நம்ம அவங்களை எதிர்த்து சண்டை போடணும், இல்ல ஊரை விட்டு போகணும். ஆனா நம்ம ஊர்லயே ஒரு வீடு எடுத்து தங்கினா தாத்தாவுக்கு தான் அவமானம். திடீர்னு போனதா எங்க போறது? நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஆமா, என்கிட்ட படிப்பு இருக்கு, அவகிட்ட பாட்டு இருக்கு, அப்புறம் எதுக்காக நாம மெட்ராஸ் போவோம். மெட்ராஸ் Totally we need 3000 square feet. இங்க மொத்தமா கிளாஸ் கவரிங் போட்டு மூடிடலாம். ஒரு ரெஸ்டாரண்ட், ஒரு காஃபி ஷாப். எக்ஸாக்ட்லி. ஓ, எதுக்கு இந்த அழுக? ஒரு பொண்ணை பொய்களுக்கு எழுதி வச்சு சொத்தெல்லாம் பிடிக்கலான்னு பார்த்தேன்ல, என்னாச்சு? உன் பொண்ணோட துரதிருஷ்டம் உங்களை வீட்டை விட்டே துரத்திச்சுட்டேன். எது வேணா பேசலாம் நினைக்காதீங்க. நான் ஒன்னும் காலேஜ்ல போய் கணக்கு எழுதல. நீங்களும் சின்ன குழந்தை இல்லாத நம்ப வீட்டுக்குள்ள வந்து இதேங்கிற உடைச்சிட்டு இப்ப வீட்டையும் உடைக்க போறீங்க. தாத்தாவோட ஆத்மா உங்களை மன்னிக்காத. வேண்டாமா சும்மா இருக்கமா. நம்ம வீட்டுல வந்து நம்மளே பேர் பெற்றவங்களுக்கு அப்பமா பல வேலை போடணுமா? என்ன சொன்ன? நம்ம வீடு இது எப்பவுமே சாம் வீடு. இப்போ ஏன் வீடு? நீங்க எல்லாமே இப்ப ஆகாதீங்க. என்ன ஆகாதீங்க? ഷിഫ്റ്റ് ഒന്നുണ്ടോ മൂവി? ആ, കാരണം ഒരിക്കൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. താത്ത പറഞ്ഞായിരുന്നു, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ആ, അതാണ് ആ ഒത്തുപ്പിയതൊക്കെ. அம்மா நான் வரேம்மா. പണ്ടെന്തോ ദേഷ്യത്തിലാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയത്, പിന്നീട് മാറ്റാൻ ആൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം മക്കളെ ഇവരൊക്കെ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എല്ലാവരും നല്ലതായിരുന്നു. നോക്കുമായിരുന്നില്ലേ? പഴയ കാലത്തെ ട്രെയിൻ ആ, വ്യത്യാസമില്ലേ കളർ? ഉണ്ട് 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 ഉണ്ട്. ഒരു ബ്രൗണിഷ്. ഓ. ഓ, ഇവിടെയാണ് ഇന്റർവെല്. ആ ഒരു ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ മൂവി പോവാൻ പോകുന്നുള്ളത്. ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വന്നില്ല. ആ, ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അത്ര റിച്ച് ആയിട്ട് നിൽക്കായിരുന്നേ.